हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आम ए जाऊँ भद्रक रु चंडीखोल साइकेल नहीं कि आउ देखा केते बार जापारछु कौन। तो वीडियो शेष आगे देखिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। भाई आपण भद्रक रु चंडीखोल जाए साइकेल जापर बसुन आर्मी वाई बंटी 007 तो हो चलो। तो देखिपे आम फाइनाल आसिक भद्रक पहुँच जाए। दुकान भी एपर्त खोलनी कि आम आसिक पहुँच गलु। देखिपे यहाँ भद्रक बस स्टाण्ड टा। इश्क भी कर लिया चांदनी रात में हमने तारे गिने, दिल लगा भी लिया। इश्क भी कर लिया चांदनी रात में हमने तारे गिने। ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें। राह वो जिस पे मैं चल रहा था, उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने। भद्रक कोर्ट पाखे पहुँच जाए रेस्ट नौचु। देखिपे यहाँ भद्रक कोर्ट। देखिपे फाइनाल आसी आम बारिकपुर पहुँच जाइछु। कमेंट करो, शेयर करो, आम चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बहुत मात्रा भी आम जाऊे भद्रक टू चंडीखोल। एवं टिफिन करदे दहीबरा तापर पुणी चलो।
ଦହିବରା ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା କମ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ମସ୍ତ ଅଛି। ଖାଇ ତମେ ଖାଅ ଜାଣିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ଏଠି ଖସିଗଲା, ପୁଣି ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ବାଗା ହବ, ପୁଣି ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ। ବର୍ଷା ବି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ଭାବୁଛି ଟିକେ ରହିବୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି फाइनाली ଏବେ ଆମେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ରାସ୍ତା ଭିଜି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଚାଲଛୁ ଆଉ। ଆସ ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ 99 ଷ୍ଟୋର କ'ଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ଆସ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କଂସା ପିତ୍ତଳ ସବୁ ଘରନା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆସ କୋକୋ ଏଇଠି ଅଛି କୋକୋ। ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ପଛ ଜାଗାର ପମ୍ପ ପଳେଇଛି କି ଲିକ୍ ହେଇଛି କି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଗରେ ଯାଇ କେଉଁଠି ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଦେଖି ବାଗେଇକି ପୁଣି ଯିବୁ ଆଉ। କି ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ତୋର। ଆମ ସାଇକେଲ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କୁଆଖିଆ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର, ସେଇଠି ଯାଇକି ଲିକ୍ ମାରିବୁ। ଆଉ ଏଠି କେଉଁଠି ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ, ସୁନସାନ ଜାଗା। ସାଇକେଲ ତ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇକେଲ ପଛରେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ କୁଆଖିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ପାଖରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ କୁଆଖିଆର ସେଇ ପୋଲ, ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ପୋଲ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସେଇ ପୋଲ ଯେଉଁ ପୋଲ ଖସି ଯାଇଥିଲା କୁଆଖିଆର। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ କୁଆଖିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ମାର୍କେଟଟା, ସେଇଠି ଯିବୁ ସାଇକେଲ ବାଗେଇବୁ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି କୁଆଖିଆ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ।
मारुचु पंचर मारिक पुणी जीवु आ वर्षा भी आसिलानी ट्यूबटा पुणी नुआ पड़ो देखिपे से ट्यूब है तो फाइनाली आम साइकेल बागा होगा एवं आम बाहर चंडीखोल रास्त विश्वजित कौन कौच खुशी लगुच सैकेल पकड़ बाट असुविधा फकार देनी पड़े तो साइकेल नुआ ट्यूब पकई आसी पहुँची गलु देखिपे कुआखिया मार्केट रे एवं जीवु चंडीखोल चलो तो देखिपे आम फाइनाल आसी 12 पहुँची गलुण तो देखिपे आम आसी 12 परिया मार्केट रे पहुँच जाइचु तो देखिपे आम फाइनाल आसिक गोखेश्वर मंदिर पाखे पहुँची गलुण देखिपे गोखेश्वर मंदिर पाखे आम पहुँची गलु तो देखिपे आम फाइनाल आसी जारगार पहुँच जाइचु गीत बुझू ना सब तो देखिपे आम आसिक सारोई पहुँची गलुण तो देखिपे आम फाइनाल आसिक चंडीखोल एंट्री करलु ए सक्सेस पाइगनु तो देखिपे फाइनाल आम चंडीखोल पहुँची गलु भद्रक रु चंडीखोल जो टार्गेट थिला सेटा पूरा हो गला पुणी जो धन्य मन कर जा सैकेल नहीं पड़े 60-62 किलोमीटर नुआ घर हाँ तो देखिपे फाइनाल आसी चंडीगढ़ पहुँच जाइचु आम